बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 11 में हम मैच स्टेटमेंट पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में। और मैच कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने अपने बुक में यहाँ लिखा है कि द मैच स्टेटमेंट इज़ अ सिंपलर वे टू चेक a value against many possible options। इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये काम आप इफ़ से भी कर सकते हैं, लेकिन इफ़ से ये काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ कि डे ऑफ द वीक, अगर मैं यहाँ पर इनपुट करूँ फॉर एग्जांपल इंटर डे ऑफ द वीक, और जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि हम डे ऑफ द वीक एंटर करें और वो हमें डे बताए, तो यहाँ ये मैं इफ़ स्टेटमेंट से लिख सकता हूँ कि इफ़ डे इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये लिखे प्रिंट फॉर एग्जांपल मंडे। फिर इफ़ डे इज़ इक्वल टू प्रिंट ट्यूसडे। और इस तरह इसी को अगर मैं कॉपी करूँ नीचे, तो ये मेरे पास प्रोग्राम आ गया। मैंने तकरीबन 7 यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ तो ये मुझसे मांग रहा है कि एंटर डे ऑफ द वीक। इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 3, तो ये मुझसे कहता है वेंसडे। और इसी तरह अगर मैं लोग फाइन तो ये मुझे कह रहा है फ्राइडे। अब ये चूंकि मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है फॉर द डे, तो उसके लिए हम मल्टीपल इफ़ यूज़ करते हैं। अब इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो उसको यानी इन मल्टीपल इफ़्स को अवॉइड करने के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं मैच को। तो मैं सारे इफ़्स को यहाँ पर डिलीट करता हूँ और इसका अल्टरनेटिव जो है मैं मैच में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैच, और कौन सी चीज़ आपने मैच करनी है, मैंने करनी है मैच डे, मैंने मैच करना है। तो यहाँ पर ये मैच स्टेटमेंट आ गया और डे आ गया। यहाँ पर मैं लिखूँगा अब केस। केस क्या होता है कि इसके जितने भी ऑप्शंस आप समझते हैं कि वो आपने उस पर कोई ऑपरेशन करनी है, तो आप उसको लिखेंगे केस और फिर वो वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ केस 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, जिस तरह मैंने पहले लिखा था मंडे फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर केस 1 2, ये मैं सारे केस यहाँ पर एक एक करके लिखूँगा। ये इंडेंटेशन का आप ख्याल रखें कि जब आप इसकी बॉडी बनाते हैं तो जिस तरह हमने इफ़ कॉलन के बाद आप इफ़ के इफ़ स्ट्रक्चर में हमने कॉलन के बाद इंडेंटेशन की थी, तो इसी तरह आप मैच में भी यहाँ पर इंडेंट करके केस लिखेंगे और हर एक केस का फिर अपना इंडेंट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा केस 2, यानी अगर 1 हो तो ये मंडे है और अगर 2 हो तो ट्यूसडे। इसी तरह मैं सारे जो हैं वो इसको चेंज करता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देखें मैंने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 ये लिख दिया है। और अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये डे ऑफ द वीक मांग रहे हैं। मैं अगर इसको 2 दे दूँ फॉर एग्जांपल, तो इट सेज ट्यूसडे। यहाँ पर ये मुझे ट्यूसडे जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जनरल वो साइंटेक्स है। मैं अगर साइंटेक्स को देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैच है और फिर एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन है मेरे पास और वो है डे, जो एक वेरिएबल है। उसके बाद केस पैटर्न 1 और कोड पैटर्न 2 कोड, और फिर केस अंडरस्कोर। ये मैं आपको अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो इस तरह मैंने मल्टीपल इफ्स को जो है रिप्लेस कर दिया विद सिंगल मैच। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वीक ऑफ द डे दे दूँ 9, सॉरी वीक ऑफ द डे अगर फर्ज किया मैं दे दूँ 9, तो ये मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहूँ कि इनवैलिड डेट, यानी अगर 1 से 7 के दरमियान नहीं है, तो मैं यहाँ यानी कोई भी इसमें अगर मैच नहीं कर रहा, तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले
کروں گا جس میں یوزر کو ڈسپلے کروں کہ آپ نے غلط ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ ڈالی ہے، تو اس کے لیے جو میچ میں جو آپشن یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈرسکور۔ انڈرسکور کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کیسز میں اگر کوئی کیس بھی میچ نہ ہو تو پھر آپ نے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرنی ہے، اور یہاں پر میں لکھوں گا پرنٹ انویلڈ ڈیٹ، انویلڈ ڈے یا ڈے آف دی ویک از انکریکٹ۔ تو اب میں اس کو اگر رن کروں تو میں اس کو اگر فار ایگزامپل 8 دے دوں تو یہ مجھے دے رہا ہے کہ ڈے آف دی ویک از انکریکٹ۔ تو اس کو ہم ڈیفالٹ ویلیو بھی کہتے ہیں یا ڈیفالٹ کیس بھی کہتے ہیں، اور ڈیفالٹ کیس کا مطلب یہ ہے کہ اف نن آف دیز کیسز میچز تو پھر آپ جو ہیں یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یا سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کریں۔ ایک اور چیز میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو اگر میں موڈیفائی کروں اور اس کو فار ایگزامپل میں ایک ایسا پروگرام یہاں پر لکھ رہا ہوں جس میں مجھے یہ ڈے انٹر کرے اور مجھے یہ بتائیں کہ ویدر اٹ از اے ویک ڈے اور اے ویکینڈ یا اٹ از اے ورک، یہ ورک ڈے ہے، یہ ورک ڈے ہے اور یہ ویکینڈ ہے، یعنی اسی پروگرام کو میں موڈیفائی کروں کہ آپ یعنی یہ اگر فرام 1 to 5 ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ورکنگ ڈے ہے، اور اگر 6 and 7 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویکینڈ ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو اس کا مطلب ہے تو انویلڈ ڈے ہے۔ تو اس پروگرام کو میں کیسے موڈیفائی کروں گا؟ تو اس کو میں ایسے موڈیفائی کروں گا کہ لیٹ می چیک، یہ اگر کیس 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اگر یہ ہیں تو پھر پرنٹ دس از ورکنگ ڈے، اور کیس 5 اور 6 اور 7 پرنٹ ویکینڈ۔ اب یہاں پر جو ورٹیکل بار ہے وہ آر کے لیے یوز ہوتا ہے کہ کیس اگر 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے یا 5 تو ملٹیپل کمپیریزنز جو ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ڈے میں اس میں اگر کوئی بھی ہو ان میں سے تو پھر آپ یہ پرنٹ کرو، اور ان دونوں میں اگر کوئی بھی ہو تو آپ یہ پرنٹ کرو، اور اگر ان کیسز میں کوئی بھی ایگزیکیوٹ نہ ہو تو پھر آپ یہ پرنٹ کرو۔ تو اب ہم آتے ہیں یہاں پر ڈے آف دی ویک، فار ایگزامپل مجھے یہ کہتا ہے 3 دس از ورکنگ ڈے، میں اگر کہتا ہوں 7 دس از ویکینڈ، 6 تو ویکینڈ، اور میں اگر کہتا ہوں 9 تو یہ کہتے ہیں ڈے آف دی ویک از انکریکٹ۔ تو اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا میچ کا، کہ ہم میچ اسٹیٹمنٹ کو جو ہے یا میچ کنٹرول اسٹرکچر کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر کسی ویریبل کے ملٹیپل پاسبل آپشنس ہو اور اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہم کس طرح کریں گے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہمارا کنٹرول اسٹرکچرز میں جو ہیں کنڈیشنل ایگزیکیوشن جس میں ہم نے ایف اور میچ پڑھا اس کے ساتھ ختم ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ لوپس کے بارے میں بتاؤں گا۔ شکریہ۔